inayawan nyo, sa akin na lang to. Pero ang ganda nito. Okay, very simple. It's just a straight dress. Ayan. Apakaganda, mga madam. Nasa-stretch ba siya? Yes, medyo. Slightly stretch. Pero sobrang ganda nito. It's simple, it's sexy. Simple and sexy. Medium semi-large to, mga mami. Code black. Code black. 150, medium semi-large. Banana. Ma'am Karen, yours na. Banani. Tsaka ako nakukunin pag walang nagmay. Ma'am Francis, kita po. Pero meron. Ma'am GL, yours na. Maganda to, very social. Ganyan lang mga type ko, mga mami. Yung suot ko talaga, hindi ko type. Okay, next mga mami. Ito po, mabigat. Okay, medyo heavy mga mami. Pang formal na atake. Oh, dalagang Pilipina ang steels. Meron siyang buttons, pero wala siyang waist. Mga madam, wala tong bewang. Okay, and light yellow. Pag may patawag si Mayor, pwede to. Si Mayor. Size large ulit. 32 large. Code Mayora. Code Mayora. 32 large. Ito type ko to. Okay, mahaba to. Nasa pa ako na, ha. This one, it's a very nice Sunday dress. Gusto mo yun? Smacking sa likod. Adjustable ang strap. Color neto, light yellow. Ma-brown na siya. Light yellow, ma-brown. Okay, small med smacking sa likod, mga mami. Code paa. Nasa paa ko na to. 150 pesos. Mayora. Ma'am Charlene. Yours na, Ma'am Charlene. Mayora, large size. Ay, maganda to. This one is nice. It's another Sunday dress. Very Zara. Very Zara. Adjustable yung neckline niya, mga mami. Sa likod, you can adjust. Waist is garterized, mga mami. Double lining. Double lining. Ganda na ito. Medium to large to, mga mami. 28, 30, 32. Code Polka. 28, 30, 32. Code Polka. 150 pesos. Paa. Ma'am Shirley, yours na po. Paa. Next mga mami, we go yellow. Ito rin social to, mga madam. Maganda rin ang pagka-yellow na ito. Okay, very wide yung atake nung ibabaw niya, mga mami. This one comes with belt. Button down, may pocket both sides. Ganda rin. Social. Size large ulit. 30, 32 large. Code social. Code social. 150 pesos, 30, 32. Mamani, cheese, polka. Yours na, Mamani. Thank you po. Next mga mami, this one, jumper dress and light yellow. Para tong bago, mga madam. Light yellow, adjustable straps, mga mami. Mag-t-shirt kayo, may pocket siya both sides. May pocket both sides. XL to. Okay. 34, 36, 38 XL. Code jumper. Code jumper. 34 to 38 XL. Code is jumper. 150 pesos. Social.